औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड स्टोरीज़ के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कतर में फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब के बाद सोशल मीडिया पर हर जगह इस हवाले से कुछ न कुछ देखने को मिल रहा है, मगर जो शख्सियत सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है वो है हॉलीवुड के अदाकार मॉर्गन फ्रीमैन। दोस्तों, मॉर्गन हॉलीवुड के आला तरीन एक्टर में शुमार किए जाते हैं। आप अगर इनकी गंभीर आवाज़ और इनके चेहरे के उतार चढ़ाव और इनकी चाल ढाल से वाकिफ नहीं हैं तो आप इनकी मूवीज़ देखकर इनको जान सकते हैं। आप इनके सहर में मुब्तला हो जाएंगे। दुनिया के तमाम अदाकार खुद को हर तरह के किरदार में ढाल लेते हैं। ये भिखारी का किरदार अदा करते हुए भिखारी बन जाते हैं और बादशाह के किरदार में बादशाह हो जाते हैं। लिहाजा मॉर्गन फ्रीमैन भी इन्हीं अदाकारों में से एक हैं। नाज़रीन, फीफा वर्ल्ड कप की इस इफ्तिताही तकरीब में मौजूद शायकीन के जहनों में ये सवाल पैदा हुआ कि इस लेजेंड अदाकार ने अपना बायां हाथ क्यों ढांप रखा था। इस हवाले से एक मैगजीन में मगरबी ज़राए अबलाग का हवाला देते हुए ये लिखा कि मॉर्गन फ्रीमैन को सन 2008 में एक ट्रैफिक हादसे के बाद अपने बाएं हाथ पे खाकी रंग का दस्ताना पहनना पड़ा। हुआ कुछ यूँ कि मॉर्गन फ्रीमैन की कार सड़क से फिसल कर कई मरतबा उल्टने के बाद एक गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में मॉर्गन फ्रीमैन शदीद जख्मी हुए और जब इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तो पता चला कि इनका बायां हाथ पैरालाइज हो चुका है। इनके हाथ की रगें बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, जिसके इलाज की काफ़ी कोशिश की गई। मॉर्गन फ्रीमैन ने सन 2010 में एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे हाथ की रगें ज़ाया हो चुकी हैं और ये कभी ठीक नहीं हो सकती। इसके अलावा नाज़रीन, आपने ये भी देखा होगा कि अमेरिकी नामवर अदाकार मॉर्गन फ्रीमैन इस तकरीब में खड़ा ये सवाल कर रहा है कि दुनिया में किस तरह मुख्तलिफ अक़वाम, नस्लें, सिकाफ़तें एक साथ रह सकती हैं, और कतर का एक माजूर बच्चा फ़ौरन इसे इन सब का कुरान के हवाले से हल बताता है और बहुत सी उम्दा आयात का इंतखाब करता है। इन कुरानी आयात में तौहीद और मसावात का खुसूसी दर्स मौजूद है। इनमें से एक का तर्जुमा कुछ यूँ है: ये कौमें और कबीले सब पहचान के लिए हैं, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, स्टेज पर मॉर्गन के साथ जो नौजवान था वो कतर से ताल्लुक़ रखने वाला 20 साला नौजवान गानमोल मुफ्ता है। इसने मॉर्गन फ्रीमैन के साथ मिलकर कतर के फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया था। वो पैदाइशी तौर पर एक ऐसी बीमारी को साथ लेकर आया जिसकी वजह से उसका नीचे वाला जिस्म का हिस्सा डेवलप ना हो सका। इसकी पैदाइश के वक़्त बहुत से लोगों ने इसकी मां को ये मशवरा दिया था कि वो इस बच्चे की ज़िंदगी को ख़त्म कर दे, मगर इसकी मां ने खुद अपने माजूर बेटे की टांगें बनने का फ़ैसला किया था। ख़वातीनो हज़रात, गानम कतर का सबसे नौजवान बिजनेसमैन बना जिसने एक आइसक्रीम कारोबार की बुनियाद रखी। जिस्मानी माजूरी होने के बावजूद स्कूल में फुटबॉल समेत मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। वो ज़माना तालिब इल्मी में हाथों में दस्ताने पहनकर फुटबॉल खेला करते थे। फुटबॉल के अलावा गानम बेहतरीन गोताखोर भी हैं और इसमें समंदर में 200 मीटर तक गोताखोरी के जौहर दिखा चुके हैं। गानम ने अपने जैसे कई बच्चों और ख़ानदानों की मदद के लिए एक फलाही तंजीम अल गानम फाउंडेशन की बुनियाद भी रखी, जो कि दुनिया भर में माजूर बच्चों को व्हील चेयर की फराहमी करती है। इसने अपनी माजूरी को अपनी ज़िंदगी की रुकावट समझने की बजाय अपनी मस्बत अहलियत को इस्तेमाल करते हुए अपनी मुश्किलात से लड़ना सीखा। ये अब यूनिवर्सिटी में सियासियात की तालीम हासिल कर रहा है और मुस्तकबिल में डिप्लोमेट बनना चाहता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मॉर्गन और गानम की इस शॉर्ट सी वीडियो के मकबूल होते ही एक बात सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों की ज़बान ज़द आम हो चुकी है कि मॉर्गन फ्रीमैन ने इस्लाम कबूल कर लिया है। इनके इस्लाम कबूल करने की खबर में कितनी सच्चाई है ये हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले इनकी ज़िंदगी के एक छोटे से वाक़े के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, ये इनकी ज़िंदगी का वो वाक़या है जिसने एक आम से गरीब स्याह फाम बच्चे को दुनिया का अजीम किरदार बना दिया। ये वाकई महज एक वाक़या नहीं, बल्कि ये तकदीर और किस्मत और नसीब की एक ऐसी तशरीह है जिसकी तलाश में दिन रात हम मारे मारे फिरते हैं। आपको इस वाक़ये में वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी जुस्तजू में आप किताबें उधेड़ते और जूते खसाते रहते हैं। मॉर्गन फ्रीमैन एक अमेरिकी रियासत में सन 1937 में पैदा हुए। वालदा स्कूल टीचर थी और वालिद एक हजाम थे। इनके अबाव अजदाद नाइजीरिया से गुलाम बनकर अमेरिका आए थे और ये अपने वालिदैन के चौथे बच्चे थे। घर में गुर्बत और बीमारी भी थी और गोरे भी स्याह फाम बाशिंदों से इंतहाई नफरत करते थे। वालिदैन ने इन्हें बचपन में दादी के पास चार्ल्स टाउन भिजवा दिया। इनका पूरा बचपन दादी, नानी और वालिदैन के घरों के दरमियान फुटबॉल बनकर गुजरा।
یہ احساس کمتری کا مارا ہوا ایک خاموش طبیعت بچہ تھا۔ اسکول میں بھی اس کے زیادہ دوست نہیں تھے۔ اس کی عمر تقریباً 9 سال تھی۔ اپنی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ استاد نے اس سے آگے بیٹھے ہوئے بچے سے کوئی سوال پوچھا۔ وہ بچہ جواب دینے کے لیے کرسی سے اٹھا، جواب دیا اور کرسی پر واپس بیٹھنے لگا تو مورگن فری مین نے شرارتاً اس کی کرسی کھینچ لی، لہٰذا وہ بچہ فرش پر گرا اور پوری کلاس ہنس پڑی۔ استاد چونکہ سخت تھا، وہ چھڑی اٹھا کر مورگن فری مین کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا۔ مورگن نے ڈر کر باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ استاد بھی پیچھے پیچھے بھاگا۔ یہ کلاس سے نکل گیا اور برآمدے میں دیوانہ وار دوڑنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے کسی سے ٹکرایا اور فرش پر گر گیا۔ یہ جس شخص سے ٹکرایا تھا اس نے انہیں اٹھایا اور اس کے کپڑے جھاڑے اور پوچھا کہ بیٹا آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ مورگن فری مین نے ڈرتے ڈرتے ساری بات سنا دی۔ اس شخص نے قہقہا لگایا اور اس کی انگلی پکڑی اور کوریڈور کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ بھی ایک ٹیچر تھا، لیکن اس وقت وہ قسمت کا دیوتا ثابت ہوا۔ وہ مورگن فری مین کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اسکول کے ایڈیٹوریم میں لے آیا۔ ہال میں کسی ڈرامے کی ریہرسل چل رہی تھی۔ استاد نے ہال میں پہنچ کر تالی بجائی، ریہرسل میں موجود بچوں اور بچیوں کو اپنی جانب متوجہ کیا اور اونچی آواز میں اعلان کیا، آپ اپنی فوج کے نئے سپاہی سے ملیے۔ تمام بچوں نے تالیاں اور نعروں سے انہیں خوش آمدید کہا۔ وہ ٹیچر اس کے بعد اس کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ مورگن نے اپنا نام بتایا۔ استاد نے دوبارہ مسکرایا اور بولا، آپ ایک پیدائشی ایکٹر ہیں۔ میں اسکول میں تھیٹر کا استاد ہوں۔ ہم ایک ڈرامے کی ریہرسل کر رہے ہیں۔ آپ آج سے اس ڈرامے کا حصہ ہیں۔ مورگن فری مین نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، لیکن کیا میرے ٹیچر مجھے اس بات کی اجازت دیں گے؟ استاد نے مسکرا کر جواب دیا، یہ میرا مسئلہ ہے، میں استاد سے بات کر لوں گا۔ مورگن فری مین نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے بعد ٹیچر اسے لے کر پرنسپل کے پاس گیا اور پرنسپل نے انہیں تھیٹر کی کلاس میں شفٹ کر دیا۔ اور یوں کرسی کھینچنے کی غلطی کی ایک حرکت نے ایک سیاہ فام نالائق ترین طالب علم کو مورگن فری مین بنا دیا۔ وہ ڈرامے کا حصہ بنا۔ ڈرامہ مکمل ہوا اور اسکول نے دیکھا۔ مورگن فری مین کی اداکاری پر تالیاں بجی اور پھر مورگن فری مین نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ معزز ناظرین، قسمت کے اس غنی نے حال ہی میں کینیڈا کے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ قطر کی عرب ثقافت نے مجھے اس قدر بدل دیا ہے کہ میرے دل میں مسلمانوں کی بہت عزت و محبت پیدا ہو گئی ہے اور میں قطر کی میزبانی اور محبت سے بہت متاثر ہوا ہوں، اور یہ بات میں سب کو بتاؤں گا۔ مگر جہاں تک بات ہے اسلام قبول کرنے کی، تو ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آگے زندگی میں کیا ہوا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو دوستو، سوشل میڈیا پر موجود کسی بھی خبر کو بنا تصدیق کیے آگے بڑھا دینا سراسر بیوقوفی ہے۔ محض چند لائک اور شیئر کے لیے جھوٹ بولنا انسان کو بالکل زیب نہیں دیتا، لہٰذا اس طرح کی کسی بھی خبر کو اور لوگوں تک پہنچانے سے پہلے اس پر تحقیق کریں اور باقی لوگوں تک پہنچائیں۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی آج کی انفارمیٹک ویڈیو جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں۔ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی معلومات سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔